Good morning, students. Myself, Dileshwar Sahu, Assistant Teacher of Government High School, Lankahuda. Today, we are going to discuss most important topic in your English grammar, translation of present simple and present progressive. We have already discussed in our virtual studio tense. So, it is our part of tense also. The topic is translation. The translation is a most important topic according to your examination point of view. It is a bilingual skill. Translation is a bilingual skill, and in this skill we can develop our communicative skill and our English knowledge also. So now you see in smartboard. So our topic is present simple and present progressive. In our previous classes we have already discussed the tense. In our tense classes we have clearly understand present simple and present progressive. So first when we discuss our topic translation, तो ट्रांसलेशन आलोचना करबा पूर्व आम टेन्स विषय रे आम पूर्व पढ़ीचु आमर दुई तीन क्लास सेटा हेतिला तो टेन्स रिगार्डिंग जेहेतु आमर ट्रांसलेशन अछि तो ट्रांसलेशन जानिबा पूर्व प्रथम जिंस हला जे हमकु केवल जदि आम इंग्रजी भल भाव में जानिछु तो आम ट्रांसलेशन करि परिबा नाही। ट्रांसलेशन पाई निश्चित भाव में जणे दीटा भाषा रे पारंगम हेबाकु पड़िबो। जे कोनसे दीटा भाषा रे जदि पारंगम अटे जणे से translation करि परिबो। So first you see tense. What is tense? In English grammar, tense is divided into two types and time is divided into three types. So what is tense? Tense is a form of verb. What is tense? Tense is a form of verb which you allow to माने tense हमको कौन करे allow to express the time. What is tense? Tense is a form of verb which you allow to express the form of time or form of action or event. आमे tense माध्यम रे कोन हमर event action को आमे वर्णना करि थाउ। तो आमे समय को जदि आमे डिवाइड करिबा time is divided into three types. What are that? It is already discussed. Past, present and future. What is past? Which is finished, that is past. Present is a now, present time, at this time is present, and future is yet to being माने जोडा भविष्य रे हेबा को अछि। वर्तमान समय रे आमे वर्चुअल क्लास करूछु एटा ला प्रेजेंट, एटा ला वर्तमान समय। पास्ट आमे जदि आज सकाल कथा जदि कहबा सेटा हिबो हमर पास्ट जोडा इतिहास एवं फ्यूचर जोडा घटिबा को अछि सेटा ला फ्यूचर। तो हमर इंग्रजी रे आमे जानिछु तीन प्रकार रो समय अछि, दु प्रकार रो काल अछि। तो दु प्रकार जो काल अछि कोन कोन अछि प्रेजेंट एवं पास्ट सेटा भी हमर आलोचना सरीथिला गत क्लास रे। तो सेटा को हमें हमर प्रेजेंट टेंस को केंद्र करिकि प्रेजेंट सिंपल रो हमर प्रेजेंट सिंपल एवं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को केंद्र करिकि आज रो हमर ट्रांसलेशन पाठटी पढिबा। तो तार जो अछि प्रेजेंट सिंपल तार फॉर्म विषय रे भी हमें आलोचना करिथिला तो से विषय रे विशेष मु आलोचना करू नाही। देखो मु खाए एटा हमर गोटे ओडिया रे गोटे वाक्य अटे। तो आमे एटा को जदि इंग्रजी करिबा कोन हेबो मु खाए। एटा आमे ट्रांसलेशन करिबा पूर्वरु जस्ट प्रेजेंट सिंपल विषय रे मु टिके केवल कहूची हमर ट्रांसलेशन परवर्ती समय रे अछि बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस माने भी अछि आमे करिबा। तो प्रेजेंट सिंपल रे आमे देखिछु कोन देखिछु सब्जेक्ट प्लस वर्ब रो प्रथम माने फर्स्ट फॉर्म हुए वर्ब रो प्रथम फॉर्म हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो मु खाए यार कोन हबो बहुत सहज मु खाए कोन हबो प्रेजेंट सिंपल रे आंसर देबा को चेष्टा करो। I sing. I sing कोठी अछि मु I sing very good मु खेले कोन हबो I play. मु पढ़े I read. I study। ठीक सही परि भाबरे मु खाए I eat मु भात खाए कोन हबो
I eat rice. I eat rice. Very good. Eat rice. ସେ ମତେ ଜାଣେ he knows me. ରାମ ନାଚେ ରାମ dance. ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳେ I play football. ଫୁଟବଲ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ପଢିଥିଲା ସେଟାକୁ କେବଳ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ କୁ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କୁ ଯିବା ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଧରି ଦିଅ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ଏଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବା ଇଂରାଜୀରେ ତ ଆମେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ କରିଦେଇ ପାରିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କିଏ କରିଦେଇ ପାରିବ ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ କଣ ହେବ ଆଇ ର ଇଂରାଜୀ ଆମେ ମୁଁ ର ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଛୁ ଆଇ ର ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଭାତ ରାଇସ୍ ଖାଏ ଇଟ୍ ଠିକ ତ यार ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବା ଯଦି ଅନୁବାଦ କରିବା କଣ ହେବ ଆମେ କେବଳ ବସେଇ ଦେବା ମୁଁ ଜାଗାରେ ଆଇ ଭାତ ଜାଗାରେ ରାଇସ୍ ଖାଏ ଜାଗାରେ ଇଟ୍ ଆଇ ଭାତ ଖାଏ ମାନେ ଆଇ ରାଇସ୍ ଇଟ୍ ଠିକ ଠିକ କଲି କି ଅନୁବାଦଟା ମୁଁ ଠିକ କଲି କି ଏଟା ଠିକ ଅଛି କି ଦେଖ ଆମେ କେବଳ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ଆମର ଯଦି ୱାର୍ଡ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ତେବେ ଆମେ ଆମର ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କୁ କରିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ we have to identify our tense ପ୍ରଥମେ କୋଉ tense ରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ then second most important thing is that identify our subject verb and object ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀର ବାକ୍ୟ କଣ ଥାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥାଏ ଏବଂ କର୍ମ ଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଥାଏ ସବଜେକ୍ଟ verb and object ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ଏଇଟା ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରିବି ଏ ଜାଗାରେ ଆଇ ରାଇସ୍ ଇଟ୍ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର କେବଳ ଇଂରାଜୀ ବୋଲି ନୁହଁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର କଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଥାଏ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ଥାଏ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଯୋଉ ଶୈଳୀ ରହିବା କଥା ଯୋଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଫଲୋ କରିବା କଥା ସେଇଟା କରୁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କଣ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ସମୟର କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ମାନେ କୋଉ ସମୟର କଥା ଏଟା ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ପରେ ଇଂରାଜୀ କୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ କୋଉ ସମୟର କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି କୋଉ ଟେନ୍ସ ର କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଟେନ୍ସ ମାନେ ଏତିକି ବି ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ ଯେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ମାନେ ମୁଁ ଭାତ ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ ଖାଏ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ ଖାଏ ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତାକୁ ଖୋଜିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କର୍ତ୍ତା ଯଦି ଖୋଜିବା କର୍ତ୍ତା କୋଉଟା ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କର୍ତ୍ତା କୋଉଟା ହେବ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କୋଉଟା ହେବ ମୁଁ ଭେରି ଗୁଡ ମୁଁ ହେବ କର୍ତ୍ତା ଭାତ ହେବ କର୍ମ ଏବଂ ଖାଏ ହେବ କ୍ରିୟା ତେବେ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ପଢିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେ ହେଇଗଲା ଆମର କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆଉ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ
माने कार्यर जो खाइबा कार्यटा जे करे सेटा हेगला क्रिया माने इंग्रजी रे हमें कहि परिबा एटा को कोन कहिबा क्रिया को इंग्रजी रे कोन कहि परिबा भार भात हो जिवो ऑब्जेक्ट मु हो जिवि एठारे कोन सब्जेक्ट सो फर्स्ट we have to discuss our subject verb and object what is subject what is verb and what is object बुझिए ना subject what is subject हमें ओडिया रे जानिला जे जोटा वाक्य रे माने कार्य करे जेमिति कि राम बण को गले से जगह रे कर्ता की हेबो ओडिया रे राम हो जिवो इंग्रजी रे मध्य ठीक अनुरूप भाव रे आमे ठीक सही परि भाव रे ताकू सब्जेक्ट कहि पारिबा बुझिला सब्जेक्ट काहा को कहा जिवो सब्जेक्ट इज ए कोन सेंटेंस दैट पर्सन और थिंग्स एमिति पर्सन किंबा थिंग्स थिबो जोटा हमर वाक्य रे जे कि कोन करिवो हमर परफॉर्मिंग द एक्शन हमर एक्शन को जे परफॉर्म करिवो से हिबो हमर सब्जेक्ट ए जिंस को सब बेले मन रखिबो आमे जते बेले मध्य ट्रांसलेशन करिबा सेही समय रे प्रथमे सब्जेक्ट को खोजिबा जे कोनोसी वाक्य हो इंग्रजी रो हो कि ओडिया रो हो आमे प्रथमे कोन करिबा सब्जेक्ट को आमे खोजिबा आमे जति सब्जेक्ट को खोजी देबा तेबे हमर बहुत माने पाखा पाखी हमर ट्रांसलेशन रो किछि अंश आमे करि पकेइबा ताबरे कोन करिबार अछि वर्ब को खोजिबार अछि ट्रांसलेशन करिबा जदि अछि माने प्रथमे सब्जेक्ट को खोजिबा तापरे वर्ब को खोजिबा तापरे ऑब्जेक्ट को खोजिबा एठारे कोन थिला देखो एठारे थिला हमर कोन सब्जेक्ट अछि हला एवं एठारे अछि हमर ऑब्जेक्ट एठारे अछि वर्ब माने सेही स्लाइड सहित टिके भल कि बुझिबा को चेष्टा करो एठारे हमर सब्जेक्ट अछि एठारे हमर वर्ब अछि एवं एठारे हमर ऑब्जेक्ट अछि एई जिंसटा को मु आरो स्लाइड रे बे देखौछि देखो एठारे मु कोन देखाइली एठारे सब्जेक्ट अछि एठारे वर्ब अछि किंतु एठारे कोन दिला ऑब्जेक्ट थिला देखो बुझिएला तो एई जिंसटा को मु बुझेबा को चेष्टा करछि जे एठारे सब्जेक्ट एठारे वर्ब एवं एठारे ऑब्जेक्ट रहिछि आमे जदी किछि भी जानि ना हूं आमे जदी किछि भी जानि ना हूं तेबे आमे कोन करिबा हम जे कोनोसी वाक्य रे जेते बेले परीक्षा रे प्रश्न आसीबो से समय रे आमे प्रथमे सब्जेक्ट को खोजिबा तापर वर्ब को एवं ऑब्जेक्ट को खोजी सारिबा परे इंग्रजी वाक्य रे कोन रहिबो प्रथमे सब बेले सब्जेक्ट रहिबो देन वर्ब तापर ऑब्जेक्ट एई जिंसटा को हम मुंड भितरे कोन करिबा को पड़िबो सेट करिबा को पड़िबो मुंड भितरे एटा को पूरा भरी की जिबा हम एग्जाम को जेते बेले जिबा किंबा सब दिन पय हम कोन हम हाथ मुठारे हम रखी की जिबा जे प्रथमे इंग्रजी वाक्य रे सब्जेक्ट आसे तापरे वर्ब आसे तापरे ऑब्जेक्ट आसे बुझिला हमें होय तो जानिनु सब्जेक्ट काहा को कहा जे वर्ब काहा को कहा जे ऑब्जेक्ट काहा को कहा जे हमें जानिनु हमें किछि भी जानिनु तो हमको गण करिवार अछि सब्जेक्ट वर्ब एवं ऑब्जेक्ट को एमिति लेखिबार अछि बोली प्रथमे गोटे लाइन प्रथमे मने रखो ता परे सब्जेक्ट काहा को कहा जिवो वर्ब काहा को कहा जिवो ऑब्जेक्ट काहा को कहा जिवो सेटा वर्तमान मु तुम माननकु बतैबी बुझियला तापरे तमे निश्चित भाबरे ट्रांसलेशन करि परिबो तो देखो हमें सब्जेक्ट खोजिबा सब्जेक्ट कोडा एई ओडिया रे हमें जदी देखिबा एटा को कहली मु सब्जेक्ट एटा हे गला तुमरो ऑब्जेक्ट सेटा हे गला वर्ब एबे हमें इंग्रजी को आसीबा एटा रे लेखा थिला आ गोटे सेंटेंस थिला देखो शिक्षक इंग्रजी पढ़ाउछंती शिक्षक कोन इंग्रजी पढ़ाउछंती एटा रे शिक्षक रो इंग्रजी कोन हबो प्रथम हमको वर्ड जानिबार अछि जे सेही पार्टिकुलर वर्ड रो ओडिया रो इंग्रजी शब्द कोन हबो शिक्षक रो इंग्रजी शब्द कोन हबो बिजली कमान शिक्षक रो इंग्रजी हबो हमर कोन टीचर इंग्रजी इंग्लिश पढ़ाउछंती हमर रहि जिवो
ଭାର ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଆମେ ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ ଭାର ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତିକି ଆମେ ଅତି କମରେ ଏତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ବସେଇବାର ଅଛି। ଆମେ ଇଂରାଜୀ ୱାର୍ଡ ଶିକ୍ଷକର ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯୋଉ ଟିଚର ଅଛି ସେଇ ଟିଚରକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ବସେଇବାର ଅଛି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କଣ କହିଲି ମୁଁ ଭାର୍ବ କୁ ଆମେ ଆଣିବା। ଭାର୍ବ କୋଉଟା, ଯୋଉଟା ଓଡିଆରେ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଭାର୍ବ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଏଇଠି ବସେଇବା ଏବଂ ଏଇ ଇଂରାଜୀକୁ ଆମେ ପଛକୁ ପଲଟେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶିକ୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ପଢାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଇଂରାଜୀ କଣ ହବ? ଶିକ୍ଷକ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ରହିବ, ତାପରେ ପଢାଉଛନ୍ତି ଆଣିବି, ତାପରେ ଇଂରାଜୀକୁ ପଛକୁ ନେବି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହାର ଇଂରାଜୀ କଣ ହବ? ଶିକ୍ଷକର ଦ ଟିଚର ଇଜ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ। ବୁଝିହେଲା? କରିପାରିବ? ତ ଆମର ଆଜିର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଅଛି କେବଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଅନୁବାଦ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବା। ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଗତ କ୍ଲାସରେ ହେଇ ସାରିଥିଲା କ୍ଲାସ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ ଭାର୍ବ ପ୍ରଥମ ରୂପ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଫର୍ମ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ର ଆମର କଣ କରିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନେ ଆନ୍ସର ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବହୁତ ସହଜ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ପରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ବି ଆମର ପଢା ହେଇଥିଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମର ଦିଟା ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ, ଏଠାରେ ଦେଖ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ଅଛି, ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍, ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍, ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି କି ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି, ଏ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ଦିଟା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ଆମେ ତ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଅଛି, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବି। ଏସବୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମାନ କି? ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି, ଆମେ ମାନେ ଭାତ ଖାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ତ ସମାନ ହେଇପାରିବନି। ଅର୍ଥ ତ କିଛି ନା କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଭାତ ଖାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ କି ରାମ ଭାତ ଖାଏ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢଉଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ କଣ ଭାତ ଖାଉଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଣ ରହେ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରହେ। କାମଟି ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରେ ଅଛି, କାମଟି ଯଦି ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେଇଟା କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ରାମର ଆମେ ଇଂରାଜୀ କରିପାରିବା ରାମ, ଭାତଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାଇସ୍ ଏବଂ ଖାଉଛିଟା କୋଉ ଭାର୍ବ ହବ, ଇଟ୍ ଭାର୍ବ ହବ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମୁଁ Verb. କରିଦଉଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଭାର୍ବ ର ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେବ, ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି, ରାମ ଇଜ ଇଟିଂ ରାଇସ୍। ଠିକ? ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ନେକ୍ସଟ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଲେଖୁଛି। କଣ ହେବ, ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଆନ୍ସର ଦିଅ। I am writing. I am writing. I am writing, very good. I am writing, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କଣ ହେବ, I am looking. I am I looking. am looking, I am watching, ମୁଁ ବସିଛି। I am sitting. I am I sitting. am sitting, I am sitting. I am sitting, very good.
मु पानी पिउची I am तो पानी drinking पिउची water. I am आई drinking water. एम आई एम ड्रिंकिंग वाटर हरि फुटबॉल खेलुची कौन हबो Hari is playing football. Hari is हरि playing football. हरि इज प्लेइंग फुटबॉल माने ए जगह रे गोटे जिंस तमे अनुमान करो जो मैं ट्रांसलेशन बिल्कुल भी जानि ना हो से माने आमे वर्तमान जानि परिबा जे आमे जदी कोन सब्जेक्ट भार्ब एवं ऑब्जेक्ट को जदी खोजिबा एवं भार्ब रे जदी यूज को जदी आमे टिके जानिबा तेबे आमे अति सहज भाव रे ट्रांसलेशन आमे करि परिबा बुझिला ए जगह रे हमारा सब्जेक्ट कोटा रहिछि राम इज eating राइस ए जगह रे सब्जेक्ट कोटा हबो Ram. राम हबो वेरी गुड राम हबो सब्जेक्ट बुझिला तो एमती कोन करिबार अछि हमकु खोजिबार अछि मु प्रार्थना गाउछि I am praying prayer. आई एम सिंगिंग द प्रेयर मु चित्र अंकन करूछि आई एम ड्राइंग पिक्चर वेरी गुड हैना तो आमे कोन जानिले वर्तमान पर्यंत प्रेजेंट सिंपल एवं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बुझियला प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमें काहे की डिस्कशन कला हमें एथि पय डिस्कशन कला जे हमर प्रेजेंट सिंपल एवं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को केंद्र करिकि अनुवाद करिवार अछि तो वर्तमान हमें अनुवाद करिबा एटा भी हमर आलोचना सरिदिला प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो एबे हमें कोन करिवार अछि प्रथमे हमें सब्जेक्ट को खोजिबा बुझियला तो सब्जेक्ट खोजिबा आंसर देबा को टिके चेष्टा करो आई ईट अछि एठारे एवं वी गो अछि तो आई एवं वी कोन हबो आई एवं वी कोन हबो I subject. I subject. वेरी गुड आई हे जिवो हमरा एटा सब्जेक्ट हेबो हला ईट एवं गो कोन हबो Verb. भार्ब हेबो वेरी गुड तो एबे वर्तमान आउ टिके मु सरल भाव रे ठारे करिछि काहे कि प्रथमे आमे सब्जेक्ट को लिखिबा तापरे आमे भार्ब को लिखिबा एति कि आमे कोन मु ता पूर्वरु जोडा कहउतली सब्जेक्ट भार्ब ऑब्जेक्ट टेंस एमदी अनेक कथा कहली तो से सब कथा को जदी आमे भूली भी जिबा तेबे आमे कोन करिबा प्रथमे सब्जेक्ट तापरे भार्ब करला तापरे कोन करिबार छी भार्ब हमर अनेक प्रकार भार्ब अछि कोन कोन अछि जेमति कि इज एम आर एमति अनेक प्रकार भार्ब अछि तो से भार्ब मान को हमें कोन करिबा जानिबा भार्ब मान विषय रे टिके जानिबा को पड़िबो एवं हमर सब्जेक्ट भी हमें कोन करिबा सब्जेक्ट को भी खोजिबा जेमति कि आई तापरे कोन ही दे राम ए सब सब्जेक्ट हुए तो आई एम प्लेइंग ए काइट ए जगह रे कोटा हेबो तुमरो सब्जेक्ट कोटा हेबो भार्ब कोटा हेबो ऑब्जेक्ट के कहि परिबो I subject playing verb. हां ऑब्जेक्ट कोटा हेबो Kite object. very good I have a subject I have a तुम्हारा कोन सब्जेक्ट एटा हेबो तुम्हारा प्लेइंग भार्ब काइट हेबो ऑब्जेक्ट बुझियला तापरे दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट They subject going verb market object. They subject going verb going verb अच्छा market object. एम एवं आर को हमें भार्ब बोली कहि परिबा नहीं कि कहि परिबा तेरे प्लेइंग एवं गोइंग के बोला कोचा भार्ब बोले एटा भार्ब हेबो कि नुह हमें भार्ब विषय रे
पढ़ीचु जदि भी पढ़ी ना सेटा पढ़िबा जे हमर भार्ब इंग्रजी रे दुई प्रकार भार्ब अछि कोटा गोटे मैन भार्ब एवं गोटे एक्सुलरी भार्ब तो यार व्यवहार मध्य हमर परवर्ती क्लास मानकर बोधे रही बुझीला तो एई दुईटा को हमें भार्ब बोली कहि परिबा तो वर्तमान पर्यंत हमें सब्जेक्ट एवं भार्ब को जगह रे बसे एति की अति कम रे हमें जानि गला एबे हमें देखो ट्रांसलेशन करिबा प्रथमे मु कहि देली मु भात खाए आई राइस ईट एमिति करके वाक्य को I eat देखिली rice. आई ईट राइस काहे के एबे आई ईट राइस ला जानि काहे के एबे आई ईट राइस ला जानि परलो काहे की आई ईट राइस ला जानि परलो कि नहीं हमरा इंग्रजी रे जो फॉर्म रे हमर सेंटेंस टा हुए सही हिसाब रे हमर कोन सब्जेक्ट भार्ब एवं ऑब्जेक्ट अनुसार एटा आई ईट राइस बुझिएला हरि इंग्रजी पढ़े कौन हम Hari is reading. हरि Hari reads English. Oh, देव. हरि रीड इंग्लिश Hari reads सब English. सब बेले मने रखिबो जेते बेले भी तमे ट्रांसलेशन करूछ ट्रांसलेशन करिबा समय रे हमें केवल सब्जेक्ट भार्ब को ऑब्जेक्ट को चिन्ह देले हेबो नाही सेति पय हरि हमें कहूछु कोथि पय हमें जानि पारुनु कि को टेंस रे अछि हमें प्रथमे यदि जानिबा तापरे हमें आ भूल करिबा नाही हमें यदि को टेंस रे अछि जानि जिबा एवं सब शब्द मानकर यदि इंग्रजी हमें यदि जानिछु तेबे ट्रांसलेशन 100% हमर राइट हेबो हरि स्टडीज इंग्लिश से प्रतिदिन सिनेमा देखे मु प्रतिदिन सिनेमा देखे को टेंस अब ट्रांसलेशन को करिबा पूर्व प्रथमे को टेंस अब He watches film every day. He watches कौन है वो? film every day. ही He watches फिल्म वेरी गुड फिल्म कहले मध्य चलिबा हमको ट्रांसलेशन करिबार छै हमें जानिनु जे सिनेमा तमे जहा भी कहूचो हमर कोन जदी पैटर्न ता कोन अछि यदि हमें जानि जिबा ट्रांसलेशन हमें निश्चित भाव रे करिबा होय तो हमें जानिनु जे प्रतिदिन को इंग्रजी रे कोन कहै जे भूल हे पारे किंतु परवर्ती समय रे कोन हम निश्चित भाव रे 100% हमें ट्रांसलेशन करि परिबा जदी जोटा जानि ना हो भी हमें ट्रांसलेशन अटेंड करबा को सब बेले चेष्टा करिवो तापरे एठारे देखो गोटे सेंटेंस अछि एठारे मु भात खाए हरि इंग्रजी पढ़े से प्रतिदिन सिनेमा देखे ठीक से परि बाबरे हमें माने खाद्य खाउछु अलगा अछि कोन ए जगह रे अलगा अछि को दृष्टिकोण रु ए सेंटेंस सहित अलगा we are eating food. we are eating food काहे कि ए जगह रे देखो ईट जो तमे कहउतला एटा केवल प्रोग्रेसिव रे हमर कोन रहे आईएनजी फॉर्म आसे भाग एटा जिंति सब बेले मन रखिबो ठीक सेहि परे भाबरे आ गोटे हमर अछि सीमा गीत गाउ नाही कोन हबो तार इंग्रजी सीमा गीत गाउ नाही सीमा Sima is not singing. सीमा इज नॉट सिंगिंग सीमा गाउ नाही तमे जोटा कहउछ किंतु कोन कोन गाउ नाही गीत गाउ नाही बुझिला ठीक सेहि परि Sima भाबरे is मु not singing a song. जणे शिक्षक I am a teacher. मु जणे छात्र I am a teacher. वेरी गुड I am a teacher. दिल्ली भारतर राजधानी एटा कोन हबो दिल्ली भारतर राजधानी को टेंस रे हबो Delhi is India's capital. दिल्ली इज
इंडिया India's कैपिटल capital. दिल्ली दिल्ली रो इंग्राजीटा दिल्ली भारत रो इंग्राजीटा भारत राजधानी रो कैपिटल ठीक ठाक भाव में बसई देल अनुवाद पूरा संपूर्ण रूपे ठीक होई परिला नाही काहे कि आमे शब्द को इंग्राजी रे जानी थिले मध्य कोउटा को कोउ जगह रे बसईबा जानी परिला नाही केमति करिबा दिल्ली इंडिया कैपिटल एटा को कोन करिबा सब्जेक्ट भार्ब अनुसार हमकु बसईबा को पड़िबो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बुझियला सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए जब टेंस आम पढ़ुला से समय रे सब आलोचना सरी से भीतर वाक्य मान दिखाई बुझीला Sun rises in the east. सन राइजेस इन द ईस्ट मु विद्यालय को जाऊची I am going to school. आई एम गोइंग टू स्कूल I am going to school. एबे देखो तुम्हें क्रिकेट केउठी खेल एटा वर्तमान कोन अछि प्रश्न सूचक आसीगला इंटरोगेटिव सेंटेंस आसीगला तो इंटरोगेटिव सेंटेंस रे तार फार्मूला अछि देखो बहुत सहज भाव रे हमें करि परिबा एई फार्मूला को हमकु मने रखिबा को पड़िबो प्रथमे डब्ल्यूएच माने डब्ल्यूएच वर्ड तबरे इच एम आर जोटा वर्ब थिबो तबरे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बसैबार अछि बुझियला तुम्हें क्रिकेट खेलो तुम्हें क्रिकेट केउठी खेलो वेयर डू यू प्ले क्रिकेट एई फार्मूलाटा एठारे प्रयोग होईची कि नाही डब्ल्यूएच वर्ड आसिला भार्ब आसिला सब्जेक्ट आसिला भार्ब एठारे आसिला तापरे ऑब्जेक्ट आसिला बुझियला से केते बेले स्कूल को जाए व्हेन डज ही गो टू स्कूल तापरे से माने केउठी काम करंती वेयर डू दे वर्क एटा हे गला हमर इंटरोगेटिव सेंटेंस ए सब को केंद्र करी कि हमर वर्तमान एक्टिविटी रहिछि ए एक्टिविटी को समस्ते आंसर देबा को चेष्टा करिवो आमे सेमानंगु सब दिन देखू आमे सेमानंगु सब दिन देखू कोन हबो वी सी देम एवरी वीक सेमाने भारत रे रुहंती सेमाने दे लिव्स इन इंडिया बुझेला मु 8 घंटा पढ़े मु 8 घंटा पढ़े पढ़ब आई रीड 8 आवर नेक्स्ट अछि से केवल माछ खाए पढ़ब आंसर देबा को चेष्टा करो यस स्कूल देखो से केवल माछ खाए ही ओनली इट्स फिश चढ़ई गुड़िक उड़ती बार्ड्स द बार्ड्स फ्लाए मु गीत बोलिबा को भल पाए आई लव टू सिंग सुना जाउची आंसर दियो तुमे मो सह सबुदिन सकाले आस साउंड आसुची आंसर दियो बोल ले भी चलिबो आंसर दियो हेंगिल तुमे मो सह सबुदिन सकाले आस यू कम विथ मी इन द एवरीडे पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरे एटा करिथिला हमें वर्तमान कोन हबो द अर्थ मूव्स राउंड द सन से बसारे रहे कोन हबो इट लिव्स इन नेस्ट से मते जाने समय कम अच्छे टिके जल्दी आंसर देबो चेष्टा करा पिला माने लेनी मम He knows me. he knows me very good He knows me. very good गीता बेले बेले रांधे हेमगीर स्कूल गीता cooks sometimes
मु फल खाऊची माइक ऑन करो I am eating fruit. वेरी गुड आई एम ईटिंग फ्रूट सेमाने क्रिकेट खेलुछंती दे They are playing cricket. दे आर प्लेइंग क्रिकेट आमे विद्यालय को जाउछु We are going to school. वी आर गोइंग टू स्कूल वेरी गुड शिक्षक एक श्रेणी रे शिक्षादान करूछंती विवेकानंद स्कूल कौन हम द टीचर इज टीचिंग इन ए क्लास से एक कॉमेडी चलचित्र देखुची He is watching to comedy picture. ही इज वाचिंग टू कॉमेडी He is to comedy picture. ही इज वाचिंग ए कॉमेडी मूवी पिक्चर जहाँ कौच वेरी गुड आलोक एक पुस्तक पढ़ुची कौन हम आलोक जनकर ना अटे गोटे नाम अटे Alok is reading a book. आलोक Alok इज is रीडिंग ए बुक वेरी गुड reading a सीता एक गीत गाउची सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग एटा माने समस्ते निज खातारे कोन करिवो लेखिके भल कि अभ्यास करिवो हमें बहुत भल काम करूछु वी आर डूइंग ग्रेट वर्क देखो तुम्हारा कौन अच्छी होमवर्क रही ट्रांसलेशन आमर एटा इंग्राजी रे जोटा अच्छी ताकू ओडिया रे ट्रांसलेशन करिवार अच्छी एवं जोटा ओडिया अच्छी ताकू इंग्राजी रे ट्रांसलेशन करिवार अच्छी तो एटा निश्चित भाव में ट्रांसलेशन करके आमे हमर शिक्षक शिक्षयित्री मानकू देखैबा बुझेला आजिर क्लास निश्चित भाव में समस्ते सहयोग कर थैंक्स टू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन।